लिटराली वीडियो टोटाल शूट होता 13 मिनट हाथ बाजी गैस वीडियो हो जाइए डिलीट कौन हम मो मुंड खराब। तो जय जगन्नाथ वेलकम टू वासुदेव ब्लॉग। तो आप मो यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू ब्लॉग रे फ्रेश लॉन्ग ब्लॉग। तो वीडियो एते दिन पर हो निरा लगुथ जानी। तो ये थी आज बाहर पटर दृश्य मान तास वर्षा कौन हरे कृष्ण हरे राम किसी सुधा भयंकर वर्षा होउथुला एबे छाड़ी किछ दिन है सबुठी पानी एबे टाउन गाँ मानक सबुठी गैस पानी। तो मो चैनल जी नहीं भाई मोर रिकवरी मु पाइली केमी पाइली कौन मुझे ब्लॉग रे जनइबी मुझे देखे दूसरी कौन कौन मु वीडियो बंद भितर कि चल गोटे दीटा मुंड कुंडेली ये थिला घरे आमर भिडियो भितर गला अंधार अंधार ये देखिए आसुर सब सामान आमर आसुरी सब पड़े आस यहाँ गोटे जो आमर भिडियो शूटिंग यहाँ अबागिया हो जो चैलेंज फैलेंज ए हम ना। तो आई गोटे कथा चैलेंज प्रांक ये सब शूट हम ओके। तो शूट मोबाइल आइला 5 सीरीज सैमसंग F70e 453 कौन से चकुली मुकुली खाइले कौन काम नुह चकुली मुकुली कौन खाइले। तो एत दिन पर आम घर दृश्य मान तास बेडरूम खाली खाली किसी ना। तो घंटा टाइम पिंधे टे रो तो गैस ता भर आमर यहीटा भी गैस पलि जा जो गोटे लाइटे सुट फुट करने आमर। तो ये थी बाहर पटर दृश्य मान आपण मैंने खरा भी देख खरा टी देखुँ कहीं टाइम हो गला 4:52 छाड़ 4। तो गैस फोन फोन कथा मत पड़ू गैस मोबाइल साइलेंट मोड करके ब्लॉगटा करी ब्लॉगटा कंटिन्यू कई गोटे कर दूना खाली गोटे ये फोन कला जी भाई फोन कला कौन बाहर तो खरा देखे आउ कौन देखे। अरे भावुँ घर टे फोन करी फैन मारुनी माइले घू घू हम कि शुभन मो घर फोन कर 2 मिनट रो फोन टा कर लगे फोन टा लगे बर्तमान के लगे बो लगे छाड़ लगे फोन नहीं सॉरी रे डिलीट कर कौन पीवे कथा जाए से पटू देखे कौन ये पी कथा कौन कौन हैं कौन रम ये कौन पीब कौन करनु टे पीद मु भी टे पीबी। तो बाहर ना लीजा और देख चुप गप ना समत कथा तू करू जा कर ना खाली तो खरा भी देख पार मुझे भर कहले खरा मार्च दिण ये बस गालू मार्च गालू तो ऊपर देख ताला पड़ी ना चाबी थी जदि तो कौन से कहूँ मुझे कौन दुकान से मुझे गत मसर अच्छी तो दे दूँ तू पढ़ू आउ जब किसी आड कर देख आड करदे ना ना तार देहरे काटी दौ जहाँ काटार थो काटिदे। यस गैस मुझे रखी प्लानिंग करी से मत लिखा पड़ोनी लेखा मो चालाकी चालाकी भाई देख चालाकी किए भाई आपण मान भाई ना अरे भाई मु बिल रखी ना ये भी रखी सीटा रखी बोधे केवल बिलटा मो पाखे अच्छी यहाँ कौ मसर बिल गए मोर सहीटा भी सुपर मार्ट ये केवेर भाई रे ये 2006 यहीटा नया मोर मन ना कौटी मुझे रखी रे कही तो देखी आई रही
अरे से येटा नाही आउ एई खाताटा ने लिख वो पेनटा हेठ थुआ ହେଇଛି ଲେଖିଦे ए खाताटा ना वो पेनटा हेपट थुआ ହେଇଥିବ ଲେଖିଦେ ଆଣି ନା ଏଇଠି ବା ପେନ୍ थुआ ହେଇଛି ଲେଖିଦେଇଛ ନା କଣ ଏଇଠି ତ ପେଜ୍ थुଆ ହେଇଛି ପେନ୍ थुଆ ହେଇଛି ଲେଖିବ ଗାଲୁ କାଇଁ ମୋରି ଆଗରେ ସବୁ ଆସି ଗାଲୁ ମାରନ୍ତି ଆଉ ଗାଲୁ କାମ ନୁହଁ ରକ୍ତ ଏକାଡେମିକ ଆୱାର୍ଡ तुम छात उपर जाऊल ना जाए रोटी अनफर्चुनेटली गैस ताला पड़ी फाइनाली चाबी नहीं मो पाखे ना मुझे छात भिडियो टी कर देख ये छात भिडियो टी आज गैस कर बट अनफर्चुनेटली गैस ताला पड़ी ताला पड़ी परमिशन भी नवा पड़ो देखिए केवे जदि होने डायरेक्ट आम जाऊँ ऑगस्ट लास्ट वीक कुआडे ना घर तो भयंकर भयंकर कंटेंट देवाई आपण ओके बेंगुली नुह मो ना बेंगाल बेंगोली नुहे कौन तो अच्छा तो बस ता भीतर देख गुड आफ्टरनून तुम मानक तुम सेठी थलो एठी सीट हो जाओ ओके वीडियो लोक मान देखुछन कौन सॉरी अरे कौन काई सेमती होजो कौन हले कि बॉडी टेम्परेचर बोकाचो अरे ये सब कौन जंत्र हां ये सब ये कौन है मिनी टिफिन मका धरि के स्कूल जेबे अभी तो प्रेशर कौनटा या को डालमा आसन तो चास वीडियो टी संध्या पूर्व मत एंड करार अच्छे संध्या जो क्लारिटी मिले छाड़ तो गाइज मोर पलैला टिके चाह को टिके पी दे देन जे काम स्टार्ट कर मो काम किसी ना ब्लॉग बनई कि एडिट करके 7-6 अपलोड कर पी दे कि जल्दी जल्दी जाऊँ एडिटा करदेवी तो टाइम होगा 7 केतेटा ना 5:15 देखी पड़तो तो मुझे नैप नौली जस्ट टे नैप नहीं कहीं एडिट आनी मुंड बिंधा हो तो वीडियो एंड करी 5:15 5:30 वीडियो एंड करी घंटे भीतर एडिट करी अपलोड कर बाहर पटर टे नजारा देखी ब्लॉग टा एंड करवा देन देखा कौन बाकी देखो बाहर पटर नजारा देखो टिके वेट कर मो बाहर पटर नजारा देखो देख तो केमिति हेची को तो ये तांकर घंटा है चूड़ा चीनी चली चूड़ा चीनी ताकू सी चाबी नहीं ना पीऊ ना नो पीऊ बस बस थम ये ना गाड़ी कोठी पइथला के जानी कादू जणा ना तो ये गोटे कौन हाँ मोर चा सरला तो ये आमर नुआ है देखी पड़े आपण तो मु आगुरी वीडियो करथली एटा आपण देखि नथिबे एटा नथिला एबे रिसेंट एटा रिसेंट हेची सेठी गोटे एडा बड़ स्लोप डर लागु छुआ माने खेलिलोनी ये गोटे कौन गाइज मत कमेंट द्वारा जनइब यहाँ कौन ओके रही तो आउटे भाई स्टेबुल यहाँ कौन ओके यहाँ मु आपण मानक देखो मु जानी पारन यहाँ कौन गाइज टिके रो एक्स रे फोटो गाइज मत नबार अच्छी गोटे यार पुणी कौन पाइना थंबनेल लोक मान पचार अच्छी ना क्वेश्चन तो जेहेतु मत थंबनेल भी नबार अच्छी फोटो कौन पकई पकई दौच काम कौन ये प्रेशर कुकर जो ये से कथा कौन अरे कौन आज मेघ फेघ एमती कौन पाग मुझे किसी बुझ शीत दिन खाई घरे सी कौन कर देखी मु देखी
କେତେଟା କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା କିଏ ଛାଡ଼ ଏଇଠି ରଖିଲା ଯେ ଲେଖିଲାନି ଏଗୁଡ଼ା ତ ମୋର ସବୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇ କଲର୍ଟା ଆଣିଲି ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣିଲିନି କି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଣିଲିନି ଏ ଯେଉଁ ସରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କରି କ'ଣ ବା ସେଇଟା ଇଏଟା ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଏଇଗୁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ କମ୍ପାନୀର ଆଣିଲି ମାଉସ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ଏଇଟା ତ ଚାର୍ଜର ବଗେରା ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହଁ ହଁ ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ବିଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଯାହା ଗୋଟେ କରିବ ରାତିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଲ ହବ ଇଭେନ୍ ଦେନ୍ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ଟାର ପାୱାର ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ପାୱାର ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ର ପାୱାର ଗାଇସ୍ ମୋ ଲାଇଟ୍ ଦେଖ ଅଫ୍ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଲାଇଟ୍ର ପାୱାର ଆଉ ମୋ ଲାଇଟ୍ ପାୱାରକୁ ବି ଇଏ କାଟିଦେଲା ଗାଇସ୍ କାହିଁକିନା ଦେଖ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅଫ୍ କରିକି ମୋ ଲାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ କଲି ଦେଖ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଦେଖ କାହିଁକିନା ନାଲି ଜଳୁଛି ଦେଖ ଦେଖୁଛ ତ ଏଇଟା ଆଇଛି କାମ ପାଇଁ ଆମର ସୁଟ୍ ପାଇଁ ତ ଏଇସବୁ ସାମାନ ସବୁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ବଡ଼ବାଡ଼ ମୁଁ 6:30ଟାରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାକୁ ବେଳ ହେବନି ହଁ ବା କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛୁ ରହ ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା କରୁଛି ରହିଥା ଫୋନ୍ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କରିବାରେ ବାଉ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିବିନି ଆଉ ନମ୍ବର ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବ ମୋର ଆଇଫୋନ୍ ନୁହଁ ନା ହଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବାପା ହଁ ହଁ ଆଉ କାଲି ବାପା ଆସିବ ନା ହଉ ହଉ ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ବିରି ଦିଟା ପଠେଇବୁ ହଁ ହଁ ଆଉ ବାପା ମୁଁ କଥା ହେବି ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ହଁ ଦଉନୁ ଫାଟି ଯାଇଛି ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ହଁ କାଲି ଆସିବ ନା ମା ଯୋଉ ନେଇ ଆସିବ ପାଗେଲି କି ସିଆଡ଼େ ନା ହଁ ହଁ ମେଘ ଆଉ ହେଇନାହିଁ ଆଜି ସିଆଡ଼େ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଶନିବାର ମୁଁ କାଲି ଆସିବି ହଉଛି 11ଟାରେ ହଁ 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 ରଖୁଛି ଆଉ ଆରେ ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିନଥିଲି ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ନମ୍ବର ଆମ ମୋବାଇଲରେ ନମ୍ବର ଶୋ କରେ ନା ଆର ବା ନମ୍ବର ଶୋ କରୁନି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିନଥିଲି ଆର ମେରିଟ୍ସଟା ନୂଆ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ମୋର ଆର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ୟାର ପାଇଁ ହେଇଥିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ କରିନି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ପାର୍ଟି କରନା ବ୍ଲଗଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ପଡ଼େ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ଲଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କର ଭିଡ଼ିଓ 6:30ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି କେଉଁ ଦିନର ଆଜି କି ବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାରର ଭିଡ଼ିଓ ଓକେ ରହୁଛି ବାଜ୍ ତ ଗାଇସ୍ ଲିଟରାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଆର ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଯେହେତୁ କରୁଛି ଏ ମୋବାଇଲରେ ତ ମୁଁ ଏ ମୋବାଇଲକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି ଦେନ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟର୍ ଆପ୍ରୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲି ବାଉଳାର ମୋ ହାତ ବାଜିକି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଲିଟରାଲି ସେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ହୁଏତ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ ବି ଯଦି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଥିବ କି ନ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଦେନ୍ ମୋତେ ନହେଲେ ଆଉଥରେ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ମୋବାଇଲ ଆର ମୋବାଇଲରେ ବ୍ଲକ୍ କଲି ତ ଦେଖ ଏ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଏ ମୋବାଇଲରେ କରିବି କାହିଁକିନା ସେ ମୋବାଇଲ କ୍ଲିୟର ଦେଖାହେଉନି ତ
ତ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଭାଇ, ଡିଲିଟ୍ ତ ହେଇଗଲା। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଭାଇ, ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଗାଇସ୍ ମୋର ହେଇନଥିଲା।